इलेक्शन कमीशन का चौधरी शुजात को काफली का सदर और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में पार्टी इलेक्शन चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। चौधरी शुजात हुसैन के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वकील चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि 28 जुलाई को सोशल मीडिया पर बगैर दस्तखत शुदा खत से मालूम हुआ कि पार्टी की मरकजी वर्किंग कमेटी का इजलास है। इजलास में पार्टी के सदर और जनरल सेक्रेटरी को हटा दिया गया। वकील चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि इजलास में सदर और जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन का ऐलान किया गया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी वजूद ही नहीं रखती। पार्टी मेंबरान को इस इजलास का नोटिफिकेशन नहीं मिला। जिन मेंबरान ने इजलास में शिरकत की उनकी कोई फहरिस्त नहीं। ये गैर कानूनी इजलास था। पार्टी सदर और जनरल सेक्रेटरी बरकरार हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने खुद को सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर जाहिर किया और इजलास में शिरकत की। चौधरी शुजात हुसैन के वकील का कहना था कि पार्टी सदर इस्तीफे से हट सकता है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो पार्टी सदर को बरतरफ करे। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के दोबारा इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी गैर कानूनी है। पार्टी का गैर कानूनी इलेक्शन 10 अगस्त को कराया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, स्टेटस बरकरार रहेगा। चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के सदर और तारिक बशीर चीमा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बरकरार रहेंगे। केस की अगली समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं, न कभी पहले हुई है। चौधरी शुजात हुसैन को गैर कानूनी हटाने की कोशिश की गई, जिसका जवाब हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है। थोड़ा पीछे जाएं तो मार्च में हम असेंबली में एक ही बेंच पर बैठे थे। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा जी कि हमारी तरफ से तो कभी लड़ाई हुई नहीं थी जी, कभी भी। कोई आपने देखा हो कि कोई ऐसा हमने बयान दिया हो या कोई ऐसी बात की हो या कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ जो पिछले दिनों कुछ इंटरव्यूज़ दिए वो भी इसी एपिसोड के बाद ही कि जहाँ पे उन्होंने मैं समझता हूँ इलीगली चौधरी शुजात हुसैन साहब को रिमूव करने की कोशिश की, तो उसके बाद हमने अपना भी मौक़िफ़ बयान किया। थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएँ तो जो मार्च में कि टुवर्ड्स दी एंड जो सूरत हाल थी तो हम सब एक ही पेज पे थे, बताया कि क्या सिचुएशन थी। अच्छा सर, ये जो पार्टी अरकान है जिससे आपने नोटिस भेजे हैं, अगर पार्टी उनके जवाब से नोटिफाई नहीं होती तो अगला क्या स्टेप है? मेरा ख्याल है उस टाइम पे फिर मुशावरत करेंगे जी पार्टी के बाकी मेंबरान के साथ कि क्या करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से सूबाई सेक्रेटरी जनरल कामिल अली आगा को इजहार वजूह का नोटिस जारी। कामिल अली आगा से मरकजी सदर और सेक्रेटरी जनरल को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर हटाने बारे 7 रोज़ में वजाहत तलब की गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साउद बट से। साउद बताएगा इस मामले के हवाले से। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से सूबाई सेक्रेटरी जनरल कामिल अली आगा को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। शोकॉज नोटिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने सरबराह काफी चौधरी शुजात हुसैन की हिदायत पर जारी किया है। वजाहत तलब की गई है कि कामिल अली आगा ने सदर और सेक्रेटरी जनरल को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर हटाने का जो एक काम किया है उसमें 7 रोज में आप अपना जवाब दायर करें। ये भी वाज़ेह किया गया है कि 22 जुलाई 2022 को होने वाले इजलास को गैर कानूनी और गैर कानूनी आइनी करार दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग के पार्टी आइन और इलेक्शन कमीशन पार्टी एक्ट के तहत कोई सूबाई अहदेदार मरकजी अहदेदारान को बरतरफ करने का जवाब नहीं है। शोकॉज नोटिस में ये भी वाज़ेह किया गया है कि कामिल अली आगा ने जो गैर आइनी इक़दाम उठाकर चौधरी शुजात हुसैन के बारे में जो जानबूझकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाया उसका भी वो जवाब दें, और अगर 7 रोज में वो वजाहत नहीं करते तो उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। ठीक है साउद बट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब और यूएई हुकाम से राबता किया है और IMF प्रोग्राम के हवाले से बातचीत हुई है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर जल्द मुतवक्के है। साउद इस हवाले से भी बताएगा। आज बिल्कुल ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश करते हुए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के आला हुकाम है उनसे रब्ता किया है।
IMF پروگرام کے حوالے سے باقاعدہ طور پر گفتگو کی گئی ہے اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر جلد متوجہ ہے. اس سے قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ سے بھی درخواست کی تھی اور یہ درخواست میں واضح کیا تھا کہ پاکستان کی معیشت انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے. دن بدن جو ڈالر کا ریٹ کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور روپے کی قدر میں کمی آتی چلی جا رہی ہے, اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے امریکہ اپنا کردار ادا کرے. جس کے بعد امریکہ کی سے فون پر رابطے کے بعد آپ نے دیکھا کہ معیشت کے اوپر اس کے مثبت اثرات پڑنا شروع ہوئے اور ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے جبکہ روپے کی قدر بڑھ رہی ہے. اسی طرح آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ذاتی طور پر باقاعدہ طور پر رابطہ کیا ہے سعودی عرب سے, متحدہ عرب امارات سے, اور ان سے درخواست کی ہے کہ IMF کا جو پروگرام پاکستان کے اوپر چل رہا ہے اس میں پاکستان کی مدد کی جائے اور پاکستان کا بیل آؤٹ پیکیج پاکستان کو ملنے میں UAE اور سعودی عرب اپنا کردار ادا کرے. امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کی اس رابطے کو خصوصی طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. سعودی عرب کے اعلیٰ حکام ہوں یا متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ حکام ہوں, آرمی چیف کی اس کاوش کو ضرور سنیں گے اور پاکستان ٹھیک ہے. بہت شکریہ سعود بٹ آپ کا. سپریم کورٹ میں ججز تقرری سے متعلق جوڈیشل کمیشن اجلاس کے معاملے پر ممبر جوڈیشل کمیشن ایڈوکیٹ اختر حسین نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے. خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن رولز میں ترامیم لازمی ہے. سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کی سربراہی میں کمیٹی 4 ہفتوں میں جوڈیشل کمیشن رولز میں ترامیم کرے. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں ججز تقرری سے متعلق جوڈیشل کمیشن اجلاس کے معاملے پر ممبر جوڈیشل کمیشن ایڈوکیٹ اختر حسین نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھ دیا. خط میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن رولز میں ترامیم لازمی ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کمبوڈیا میں آسان ریجنل فورم کے اجلاس سے کچھ دیر میں خطاب کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کمبوڈیا میں 29واں آسان ریجنل فورم کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ خطاب بھی کریں گے اس اجلاس میں. اور کمبوڈیا میں یہ اجلاس جو ہے یہ جاری ہے, 29واں آسیان ریجنل فورم کا یہ اجلاس ہے اور اس اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی موجود ہیں. روپیہ تگڑا اور ڈالر کمزور. کاروباری ہفتے کے آخری روز روپے کی قدر میں بہتری. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 11 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 224 روپے 4 پیسے پر بند ہوا. کاروباری ہفتے کے آخری روز روپے کی قدر میں بہتری. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 11 پیسے سستا ہو گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 224 روپے 4 پیسے پر بند ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بارشوں اور سیلاب نے بڑی تباہی مچائی. وفاقی حکومت کا سیلاب سے جاں بحق افراد کے لیے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان. صوبائی حکومت 10 لاکھ روپے علیحدہ دے گی. مکمل گھر تباہ ہونے والے کو 5 لاکھ روپے ملیں گے. جزوی مکان تباہ ہونے والے کو 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. شہباز شریف نے کہا سیاست بعد میں ہوگی, پہلے سیلاب متاثرین کی خدمت ہوگی. آپ کو معاوضہ دے رہی ہے جن کے پیارے چلے گئے, وہاں پر وفاقی حکومت بھی 10 لاکھ روپیہ فیکس ان کو یہ معاوضہ دے رہی ہے. میرا اگر بس چلے تو میں اس سے بھی زیادہ دوں. بہر کیف یہ وسائل کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کی جو مجبوریاں اور ضروریات کو بھی دیکھنا ہے. اسی طریقے سے زخمیوں کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ وہ اپنا وفاق دے گا. صوبائی حکومت اس کے علاوہ دے رہی ہے. اور مکانات کے حوالے سے اور یہ طے ہو چکا کہ کچے اور پکے مکانوں میں کوئی تفریق نہیں. جس کا مکمل مکان گر گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ معاوضہ ملے گا, اور جس کو جزوی طور پر مکان جو ہے وہ نقصان تھی گیا اس کو بھی 2.5 لاکھ روپیہ اس کو مکان کا نقصان معاوضہ دیا جائے گا. یہ امدادی رقم کوئی کمپنسیشن نہیں جس کا پیارا چلا جائے اس دنیا سے, اور اس کا جو بچھڑنے والے جو پیچھے رہ جاتے ہیں گھر والے, ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پیاروں کو دن رات یاد کرتے ہیں.
मगर ज़िंदगी में बसर करना भी तो अल्लाह का हुक्म है। तो ये इक़दामात आपकी उस वक़्त भी, और आज फिर मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक आपके खादम के तौर पर, आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक कि आप में से आखिरी घराना, आखिरी फ़र्द और हम सब मिलके हम काम करेंगे। इस वक्त ये सियासत का वक्त नहीं है मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, इस वक्त खिदमत का वक्त है। आपको अपने पाँव पे खड़ा करने का वक्त है। आपकी जो फसलों को नुकसान पहुंचा उनके मुआवजा देने का वक्त है। आपको खाद और बीज देने का वक्त है। आपके घरों की तामीर करने का वक्त है। सियासत बाद में होगी, पहले ये खिदमत होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज ARF के वज़ारती इजलास के मौके पर यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरियल से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारजा और आला नुमाइंदे ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दो तरफ़ा और इलाकाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा तिजारत पर GSP+ के असरात को भी उजागर किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफ़ा इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका सकाफ़त और अक़ीदे से जुड़े ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और हर सतह पर दो तरफ़ा बातचीत की अहमियत पर भी जोर दिया।